ward, di ba? Hala, hala. Ka? Wala, gasyong. Ulo ka bantay, sorry. Mapya, mapya. Mafia. Isti pa more. Baligya. Yatis. Dua mo na yung word. Gilang, sakto mo na. Dua ka mata. Gapo na lang, mabulag kayo sa napaisa. Tol, manok mo tol. Ingat. Lukoy, kinilang kinis ako, ah. Hilak mo, ginilang. Gusto man to. Ala, bali. Puga! Nag-isulti! Mura kong kuhagan, mura kong nakalaban ni sulod. Mura matagkuan na ni, oy. Crusader. Patay ka tol. Lolo, lolo. Lolo. Patya. Blood grenade. Patya. Patya. Asa to? Wala pa akong shield tol. Oh, matay ka dara. Pachoto, pachoto, pachoto. Ayun na lang. Ang inang daming creeps. Ay, kasyong, ipadool mo dara eh. Kasyong. Dagan, dagan. Wala kayo first kill. Wala na, kasyong. Di mo pa sa kuhabot? Kasyong. Wala. True. Alis may. Dog lagi ni. Wala lang. Dog lagi ni. Isang talon pa. Isang talon. Di ka balo. Di ka balo. Yati man eh. Takabalo ani di lang eh. 3 minutes. Nakuha niya ako. Dalimon. Dala lang ka. Gina, na lang. Mike, wag uy, pull Mike. Warded rin. Ano Ay, siya bot? sorry. Hindi ko sabi. Man, mag-rejans ka mo, dili. Mag-rejans. Utility na lang ko. Wala ano dito man. Sige lang, goods na. Palupod ko. Bulukan ako magano gid eh. Nice one, patay. Wala level 1 na yung mga ano day. Ito level 4 na yung ano. Mag-pull ko, wala patay oh. 9, 18, 17, 170. Papul diri ha. Wala. Oh, sige, mag-pull ko later. Next batch. Uli pa man to. Ano, nag-live. Mayuwag ito master oy. Idol kayo mo doon eh. GG na niya. Kasi! Gigibat niya dapat yun! Tol, patay tol. Kabot. Putang ina ka. Lolo. Batay. Ito mong bubong ko. Kulang kumana. Ang anak ko yan no. Agday. Ingat ka Puro sa ano kita ha. mo. Taas ka. Kuha sa 3 minutes, 6 minutes ha. Mantay na master, ala.
Mapatay oh. Unlock ka! Short! Atras. Kabalo. 6 minutes. Abang! Di mo ato ko. Give it to me. Patay. Good. Balo mo ka na master. Hindi master. Palo, Mike. Pumapalo na. Ah, di maabot. Pull ko later. Hindi na pull ni ba? Double damage. Pag idala sit. Gagi good. Sayang. Earn ni money. Ay gagago. Sorry gid. Nagdating na Sorry gid, master. Bilang Yeah, natiro 3 na noon kumbaga. Yung taktakbo yan. Ilang farm dito ka? Gani. Okay ra. Murad siya. Ulo, namlay diri day ang ano. Tuskar. Dra. Uy, pag-cure ba? Patyo na to ni Mike, do. Patyo na to ni Railay. Gege. Di ko kabalo eh. Amat. 7 minutes. Dikit eh. Na. Miko. Nice one ka, master. Kabalo magana ba? Sige lang. Saan ang range ni Ani din? Online pala, puta. Na maigo day. Ano tol? Heal me, heal. Sige lang. Level 6. Nice. Ano ko yung level 6? Level 6 na yan, ha? I-reserve ko lang mana ko pag ano attacking ka. Tara, Mike, do. Overextended siya. Tara. Mag-ulti yan. Dati mapapatay yan. Alis na, out na. Level 4 lang din ako eh. Nag-ulti? Naghana, kalaban na eh. Ay. Yeah. Oy, report. Mafia. Alis Mike. Sakit. Wala akong mana. Utawa pa na ka Regents na, nugayaw. Ako yung mag-Regents man. Come on. Wala na gani oh. Relic ni gani ko. Ay, utang ina, mahal king relic. Ay na pag readjust dara. Pag ano lang ko dragon. Ah, Patay na, bugok na. Hmm. Ay na pag readjust dara. Relax lang na yung mga item dara. Oo, nga ako ha. Master. Okay, go. Ano ulti yung Mr. J? Sayang. CD na noon master. Patay na to master. Visit na. Sorry. Di mo abot akong first skill? Gamay kay Green Song. Araw? Araw. Ano to? Ni ulti man? Nasa dura. Ano diba? Kita na mo na. Balik ko diri. Sugaton ako diri sa boss. Ana dira. Doon taka kay Kiri ka. Bahala ka na. Kita sa gilid-gilid dira. Diri na pagkas bikas. No. Kaming ko baba. Dids no. Nice one. Ano yun? Dagger tas ano, dagger. Mr. J? Ay, dili. Lagi. The Good enemy's save, ah. bottom tower has fallen. Sila, Mr. G. Peter. Dili, manam na. Coming top. Ato po ko dara. Tabangan na to ninyo. Sakit na kayong kurok kumak. Ano yun? Kulimawan eh. Hindi pa ako nag-level 6. Luya silang Kiri. Wala tapon yung carry dra. Kulata. 3 kill na bro. 3 kills siya. Wala yung farm na. Di pa farm mo. Mag-Vladimir ko. Tapos na. Sige, Vlad ko ah. Illusion.
Tara, catapult. Take advantage catapult. Tres ako, nag-tres ako tanan. Tatlo kabok. Push. Hindi push mo dara. Tanan dire. Tap. The enemy's top tower has fallen. Just might. The eyes of mist have seen you. Yes. Ay, dagger. Wala pa. Tara, tangkihan ako. Torpehin na, multi na. Ay, sorry, Master. Ay, Sorry, Master. Sorry kay Master. Gasyo. Nagulti na ganito. nice. Bulungan, yun ako mag-bonus. Di mo ka bulungan mag-magnus. Gatay. So it goes. Eh, tara, wala yung select kaya. 5 man, naka. Tara. Go. Patay na, oh. Saka pounds, patay na, saka pounds. Yawa, asa, nag-offline rin, nag-5? Ang ina. Naubusan pa ng mana. Ang ina, nag-offline. Black! Parang may kiri, nagsabay, ako offline, nag-5. Lalas, wala man mo objective dira. Nag-suicide man mo tanan dira. Spiky end. Gago, mapia kay Kamon ba? Sabay, Mon. So, tanawa good no, 12 minutes pa. Huwag siya makikabala ng 12 minutes. Di pa man natik push. Ay, ba na, magtukubo ni? Gago din ito, buli, gago. Di ko kabalo, yamat. Di ko makuha ba? Lalas, dala ka ron. Japan ka to. I-control lang ko yung mapa sa kalaban yun. Salamat na, di ko kabalo mag-nus. Gilang. Adjust. Adjust na ito nga hero ni. A bounty which my nature Wala, dili ta kayo shit basta-basta eh. Kaya wala kayo stun. more than likely. Kadagger lang ko. By what rights do you tread here? I might add that. Padulong diri, ah. So. As counsel. I travel with the mist. I'll take that. Mid below eh. Hatag ang mid eh. Dalimon. Ako yung mana mon. Okay. I travel. We can kill this Tara, guy, kill guys. tayo. Your Regents na ka, Mon? is under attack. Oh, Oh, Regents na. Tara. Should say so. 14 minutes munta, pero una na ba doon eh. pausan ako na yung kuha na. Your Wala middle naman. Kaya na lang. Yan na. Yan lang tayo. Tayo ka. Pausan ako na yung ano, para level up ba, level 10 ba. Oh. Bililibin ako, tara, saan man eh? Tara. O, baba. Iya, farm lang sa. As counsel. The mist moves. Gidaw. RP daw. I'm under attack. Yan, nawala man. Patay ko. Oh shit. Nice one ka mon. Bawi kayo. Deads. Nice ka one. To the fray. Chosen of Earth. I ride. It ends. The murk of Avernus floods my veins. The shield impenetrable. More than likely. Indeed. Bantay sa swap ha. Things are rarely as they seem. Apa? So I Di, padagger sa. Yan ni Areo. Padagger sa, farm sa na draw. might Para madagger ka.
Saan itong balik-balik? Ito itong... Saan itong balik-balik? Atong Balik-balik. skewer niya mo balik-balik. Level 5 na yung skewer, level 5 na yung first skill. Ah, ma-level 5 din siya. Ano, level 4 ng taman. Level 5 na. I see. Just might. Balik-balik. Ato yung ano, first skill mo, balik-balik. Ang gago na bit. Ano din natin ay. Now I know. Farm sa kuha lang. Pang dagger lang ako. Ay, ka. Tower is under attack. Listo na, 5. Grabe. 5 full. Your middle tower is under attack. Kaya nakidivine na si Mr. G. Oh. Ay, di ba na ako na eh? Dagdalos. Bitso. Your bottom tower is under attack. Inyat, sumukay ka. Gidita, tipi daw. Tipi, tabangi. Tipi daw. Ang tipi. Aripa, isa pa. I see. Tribute to my house. Push baba. I shall Arcane Rune, no? Kuha na, kunin mo. so I have sworn. Umana. Well studied. Yawa. Oh, slow yan. I might add that. Nice, patay na na. Lukod. Putang ina mo! Patay siya. Tay punta. As counsel. Tara, Mr. J. Gagmay nag-light. Tara. Yes. Baksa. Ay, sayang. Wala pinisig na lang tali mo. Sige lang. Tama, no? Ah! My bad. Hold down. Oh, my bad. Ano? Yata. Mid, Mr. Dapat J, wala lang ako nag-arap, di ba? Ayun, dira. Warded Yan, dira. ano Ayun, kita? dira. Warded dira, Mr. J. Okay, wardan na dara. Nag-ward ko dara. Nag-ward na po sila dara usap. Nawa? Kayo. Shit, layo kay ko. Shibas. Okay, you're alive. Kumato. You're alive. Palo lang. Coming. Sige. Hindi na, doon sa tipian. Hindi ka patay sa kuha. Tara, let's go. Yan kayo, support to. Your middle Support tower na lang. is under Support. attack. Oh, yasa ka. X-Mart plus pat. Isa patay sa kuha. Ay, putang ina. X-Mart plus part. Last spot. Push na push. Push. X-Mart plus part. Pipe lang ko, pipe. Pag-pipe ko, pipe. Sila nga. Gaya kita. Warded Ay, dara. di ka pas. Ano yun? Gago. Okay, baseball ah. Go. Baseball, ayun na, baseball. Baseball. Paniga kill. Okay, let's see, okay. Yate. Ayun na, Are. X-Mart plus X-Mart part. plus X-Mart plus part. Ay. Sige, putang ina, sige. Atay, mong duwa dira eh. Oy. Sige, Gugda. X-Mart plus part. Uy, grabe. Please. Na. Balik. Ito ka pala. RP. Wala. Patuloy ko lang sa to, di na tamatay. Dili ko maka-skewer, basta mais. Pistot, ano na maka-skewer gyapon. Gago ka mo. X-Mart plus part. Tara. Natapos na yun, ano yung Susi The ng enemy's bottom kapanalunan. tower has fallen. Mapait pa rin na masas. Dang ma. Wilmon! Ha? Ayan. Oh, Isa. naku shield. Atay si Monmon. Ora Yan, na. okay. Pagkagwapo nga X-Mart plus part tol. Pagkahuruta. Set mo yung namin mo dito. Buhay pa. Oh. Dili po na lang. Pinapay.
Hawa mo kayo mag-shield dito, Abaddon. Wala, gishield ta ka. Wala na pag sa taas pa lang, Radiant patay na ka eh. structures are fortified. Ay ko. Pahil, may di. Tower na, tower Pahil na. sa, ano, sa... Tawag Eh, back na, back na, back na, back na, back na, back na. Ano ni? Karang dulom god. Ako atap. Ah, Makapight ko, sabay-sabay ata, di na nakapatay ni. Bounty which my matriarch will prize. Next, mark the spark. warded dito kita ako. Nawala yung ulti ko. Asan, dito? Dito, Tap, dito. tap. Yang white sa kuha, kangit-ngit king mapa. Regeneration. Hey, kay Monmon top lane, kay Monmon. Coming top. Aris ata. Yeah, ares ka. Tayo, RS. Aris, Lagi. ano ka? Nadali sa kwa. Puta, dali, ikaw. Sorry. Ayun, magkay mo. Sorry, nadali sa kwa. Monmon eh, mafia. Gago. Mafia, Monmon, eh nako. Aris mo. Baligya na. Yes, baligya eh. Hold for my chest. Aris mo, buta man yung Aris. Sabay-sabay. Dapat, sabay sa kopart. Ingon Yeah, wala yung travel. Ano, ato ko ano? Ato ko. Latako nila, wala tong type. Ana lang. Push. May mas. Pag ulti. Padagan. Ulti na, ulti na. Marbuang. Ano? Puta ina, wala sa ka pipe, mafia. Nakoy ulta. Di na kapatay, likod na kapart. Eh, mga bagag na. Ugma pa ni mama, Dario. Una. Dario, ugma pa ni matay ni. Oh, bagag na mo. Mark the spark. Na. Talaga ay dito. Gatil ba yun? Buhat yung highlight. Patay ni, puta. Kailangan ko siya, di kawa. Mamatay ni, naka-bloods ko. Ako nang i-save. Sobrang Matay mamatay. mo gabon siya. Oy, ignite the spot. Oh, tayo. Ulo ko! Mali! Tayo ka lang. Lalo, pa item. Oh, mid. Enemy's top Tayo tower eh. has fallen. Mid. Minta. Ay, cancer! Farmer! Cancer! Palitan. Streak na maintain yan ni mga lali. TV lang. Matay na yun, ha? Pagiging sa likod. Ay, mga alay, gipait mo. Yan na. Dito na. Come on. Wala, nag-ulti, wala, gisang puta. Tila dito. Ay, na, Pare Puta. na, ari, Bad. mapagod yung gago Puta, si Monmon. Ayaw, mid. Ayaw. Nakoy ulta. Puta na din sa Wala, kuwan. padula din eh. Wala, ulti ah. Padula lang eh. Waay, gimon mo na eh. Mafia eh. Nagkuha lang ng item. Pag gisugat na ako. Tiga. Diyan sa tayo. Tawag ta mid. As counsel. Na-arrest na yung Tares. Tataas ang arrest. I should say so. Tapos na, puta, di Enemy's magdipay. middle tower has fallen. Di magdip. Ano, gusto ipa-45 sa Ay, na. ipa-45. Ay, pa-forte. Your Pag bottom maporte, tower back is ta. under attack. Hindi mo Wala ni forte, ulit. ah. Binta. Hindi mo Wala, nasa forte, baba ah. sila. Pag di na kayo ulti. Ah, wala mana. Rejas no. Taka mano to. Hindi mo forte, ah. Your bottom tower Kaya is travel mo under no. attack. Trip Your yun. bottom tower has fallen. The enemy's Forte, middle ah. tower. Hindi forte. Natanga. Your bottom Ay, puta, tower gyambak. Ayaw, ay, atras. Wala ko yan, Mr. J, wait. Yati, buhanga toy. I-stop ko man to. Mas pasa din ano yawag. My bad, Kaya pa si my Monmon. bad. Sige, palag. Palag. Ultihin ako. Ano pa? Ay, dito. Bro. Tinuot to. Tower lang, tower. Tower. Apa yung ulti si Monmon? Nag-buyback yung spec ha. Nagbayback yung spec. Tapos si Monmon, no? May ano si Monmon, no? Sige, may shield ako, tol. Ako bala sa'yo, tol. Sige. Yeah, tower lang. Kayo, hero, tower lang. Tower lang. Wala sa left lang. Sige. Ulti, spike man. Nice ka, one. Okay.
Gising sampot. Tuskar. Nice. Apo. Yes, I'm good for a few more hits. Back sa mid. The enemy's Patay si middle Maide? barracks Patay si has Maide. fallen. Patay. Ay, putik. Dito sa... Baba, ang anak ko ah. The enemy's middle barracks has fallen. Wala na, okay, na-achieve na. Ano na. Master, ay lang. Ulti, Aryo. Wala ko ulti, wala pa ko ulti. Ario. Back to core. Kailay lang ka. Relay maka. Halo, gitu Aryo, ya. Bora, smart na Aryo, start ninyo. patay, smart na start. Untol eh. Untol. Untol. Ay, ay, patay wala isa may. Tuskar. Ay, Tuskar. Tuskar de la Hoya. Tuskar de la Hoya. Untol. Usar. Smart na start. Okay, tawer. Tawer. Hindi na. Hindi na baseball. Buot na. Guys, kung may creeping. Okay. The enemy's bottom tower has fallen. Ay, pesta na. Ay, Tuskar. Ay, ikaw na. Ay, skiwer ha. Skimmer ha? Untol ta na yun. Okay, Raylay. Hello, patay ko. Relay. Ay, na. Patay ko. Oy. Mark plus Park. Lisbon party. Lisbon party. Ya, lisudan eh. Mag, ano no, mag, ano eh. Hindi ka nag-practice ng Magnus, yamat. Tangina. Matay ito ha. Ay, sir, sagdi na baseball. Pesta na lang kayo. Pesta na. Kapuyo na ka na. Tawer. Agay. Say lo prayo day. The enemy's bottom Ako. Master. Doon. Ah, O, tagasan chance. Tap sa ko. has fallen. Tara, bakta. grag chance. Bakta. Ay, tagay chance na. Baksa, tagasan chance. Mark plus Park. Increase range, induce additional damage when scaling into. Ah, okay. 6 Mark plus Park. Ha? 6 Mark plus Park. Si Master. Si Coach. Bumba. Coach ADB. Coach, I miss you, Coach. Ay. Okay, DB. Coach, kailan ka naman, no? Kailan Ah. natin mag-session ulit? Mohon. Tara, push. Push na daw. Sila na. Ay, isorbo si Master kay busy siya. Ikaw na uy. Isarado. Coach, I love you, coach. Tumingaw na ka ni Mrs. Coach. Enemy's top tower Yatay. has fallen. Push na eh. Para next game. Kaman ni Ay, sukat ang mga hero ba? Sabay-sabay. Wala na sila gana. Has fallen. Wala na nakuha. Ay. Enemy's Tuskar ta. Puta rin. Tuskar rin. Lagot ni ko ni ba? Puta, gyarpihan eh. Lalo. Uy, ate, pagdulong ni. Marco eh. Dako kay Marco. Ah, Tara, sunod ako ni. Sige. ala. Patay pa ko? Lagi, anto ko, yamat. Okay. Matay ko. Gagi. Okay, palagta mo. Ano man di ay? Ay, namamatay si Munmun. Wala ako. Wala ka na si Munmun. Kapag ilutos orb. Patay Kaya nag-heal na. Heal! Wala ka Wala sinig pa na po. nakuha, no? Kapag salty. Nagkakayo. na. Approve. Approve. Return of kill your mother. Great, thank you. Okay.
Well studied. Ano lang, good. Ano lang. Sige, palagi, nakusin mo. Ano sila diri? Ano, shieldo. Oh, buhay ka. Palagi. Dali diri! Oh, gago ka. Wala ka naka-blink pag yun. Ano, Kapatay siya. oh, gago ka. Lala. Lala, oh. Oh? Oh. Ay, kaya siyang. Nakadagger naka-blink. out. Oh. Tayo na, bilis kamay. Oh. Patay. Nice, kawan. Tayo na, bilis kamay ah. Yaw, sa amin, pagpatay itong mga hero eh, kunat. Hindi ba kaya bisil? Yeah. Asa na si John J. Bon? Aray na, nag-solo na lang daw siya. Nag-chat siya sa kuha. Kalima, man. Gago, ayaw. Ayaw, pangana kay... Gay, patay ko. Yeah, atis. Ang ina pinasok sa mountain. Wala ko dyan. Go. Yun. Nice one. First kill. Dali na kapatay. Oh, The enemy's middle tower magic one. First kill. Second skill. Gapos. Kunata, oy. Ebe, ano na ko? GG pa tayo dito ba? Madalag GG ni. Ah, Grabe na jud. labo ka naman dito, eh. Lisa na isang depensa oh. Tanaw no. Hala, Brewmaster. Hala. Lala, matay siya. Sa'yo magkikita na ano, good? Didi, oh, Didi, Didi. Tara, rampage, pang rampage. Pang rampage. Page. Tara, pang rampage. Lost a little of their mystery. Tara, Pasukin mo agad. Fight, sini. Mist Ah, kita ta diri. Nana diri ba? Nana diri ba? Dili na siya mo-atras. Kaya mag-farm na siya. Esta. Tara, arrest na lang, arrest na lang. I should say. So magamit yung DD. Tara. Empower tapos DD. Chosen. Slide. Ah. So lead Na. right the blessed of Avernus. Pang gusto mo, tol? Lahat oh, loaded ka na masyado oh. Ay, gago! Putang ina. As counsel. Mga na ni Ron. Lag. Try ko. Okay niyo muna. Eh, no man? Roshan has fallen to the Lala. dark. Big Aegis oh. Wow. So I have sworn. Ang daya pa. So lead. Coin for me. I should say so. Tara, ano na to? Tara na. Just Tara na, para next game na yun ta. QWE again. Wiwi. Kaya kay Idis. Magi. Ala ko, Ay, isa lang na ka. ano. Sorry. Oh, yawag ito Tuskar. Uy, Ayo. yawag ito sir. Uy. Yago ka, tuskara ka. Ganyan pa kung naglagot si mo ba?
Ano para next Wait. game? Radiant structures are fortified. Look! Dire victory. Sabi daw na Mga patay ko matay. yan. Tula sa amin ni Marjo. Tama si Marjo. O, kamusta? Lima mo? Lupayo pa man eh. Sa pa. Yan na Dula ka dyan. One game? Wala ta na Dula kayo, one game lang. Si Marjo? Kita lang Ah, sabay na may Marjo. Unya na ko. Kamo sa opat. Asa man Ha? isa. Sige. Solo sa ka one game? Ah, sige. Ah, dula sa nota. Solo sa si Marjo, one game. Sige. One game lang eh. Eh. Patong-tong sila kaya kaya pa ito makalaban. sila oy. Sila kaya pa Wala makalaban. sila kaya sa tuwa ba? Na daot na sa X-Smart the Spark. X-Mark the Spark. Labog ka mo storya para magtabangan kasi mong lupayo ba? X-Mark plus Spark yun. X-Mark plus Spark. Comeback sa change X-Smart the Spark oy. X mark plus spark. Okay. Mga ginatos dun dyan na ba? Solo na. Oo. Hindi na siya oh. So, ginagaling niyo kasi. Ya, to niya dito Jo. No, ito niya. Watas, migo. Di man, dito ta. Edit, erase. Oh. Okay. Namista mo, nagpakaw mo sa inyong balay, Brad. Taga-bula man ka, di ba? Yung pista, yung 14. Ako? Ako? Oo. Ako? Oh, nagpakaon mi. Sayang, adto ang tao mo. Wala, ka nang invite ba? Sila sa kong uyab po, dala po sa may Radya Muda ba? Ah, sa Radyo Muda lang. Uy! Mas dagan sa Mua kaysa Son 7 mi sa may gym. Ay, Oh, sa may dito gym. na. Oh, Oh, sa may gym. kung siya Puno ba kayo. ngayon, Master? Oh, Son 7 mo ko. Huwag ka nga invite ba? Ala, kay busy makay ka, di ba ka makontak master? Open gate mo na, open Ay, gate. dami yan. Daming na yan. Hindi na, sulpis na. Son pista. Sige, son pista. Tama, Init mo kayo dito, eh. Kabula. Grabe Oh, yung tao gusto na. mo Uy! Grabe. Kanang kaon dito, kanang... Oh, basta pista, mapugos mi pa ito ganag yun. O, lechon. Ah, ba? Pero may maganda niya, di mo ko pwede di ka maganda sa mong area kay Son 7, dangay tao. Isa nagpuyo dito. Sa mga stranger, no? Oh, manuktok ang mga stranger sa Mua. Pwede makikaon, ana. Pasudlo na mo eh. Pasudlo. Newcastle. Sorry. Sunod. Pag ingon mo kay bitaron ta mo. Okay. Magingon na mi daan karon ni nga sunod. Next year. sunod. Ay, karong ano? Ano sa mo next? Napa ba di ay? Napa na? Sakuan. Bay, lang. Oh, na sa araw ng bula pod na. Ana po din nga na sa araw ng bula, napa Oh. na. Oh. Mura po Na pa pista araw na. ng bula. Oh, para pag pista. Hmm. Ay, ba ng araw ng bula ang Santo Niño? Hindi po ko sure. Sabot ay. Grabe dagan kay naon sana karang sa barko sa provial ang sa tawag na. No, kanang mag ano, kanang sa tawag na. Bangka ba? Oh. Nagana karon uy. Matangan.
Basta ano, alang ina dra, basta Alas banggaanay na good. Tantos, Wala na asa sila na nag-queue sa Mystery J on. Daot sa imong X-Smart the Spark. Wala sila ganahi. Hindi na silang ibati ato eh. Ninood mo ka master. Ay, pareha naman ito. 37-37 oh. Tantos IT. Mo din ni siya, Tantos IT. Wala na Okay. MVP diri no sa single drop. Wala ano eh. Kinipod. Aha, Tantos IT. Open code. Yan, mga fine match na rin, no? Mga pag-immortal. Baik para sa mutang bonjo. Ha? So, guys. Kuha sa bako is Bangjo ba? Nasa yung trabaho na eh. Gani. Farming, Ilog. KCC farming. Nagdutan. Paano naman niya, matime out. Ay, pala charger? Bakit lang ka ba? Charge? Sa kanina? iPhone. Pwede dito? Nga na yung pag-uman. Detection. Awa na kayo. Juniboy ka on. Itasik ko. Wala akong kuha pangit. Biyaw, power. Power! 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 Accept. Accept ako. Mr. J, Mon. Mides. Accept na. Oh, kasi Mr. J na po ni ba? Asagid na. Sir G eh! Nawala man siya. Nasa kay story ah. Accept. Master! Oh, tangina. Wow, bakit? Basta ilaha. Let's go. Kalaban na kayo, kairing na. Kahiring na yung Mark the Spot. So to? Pag X Mark the Spark. Okay kay X Mark the Spark. Putang ina oh. tayo na. Sunod Okay. part, kaya na pagpalo. Kaya na, sige pa, burnout gabi. Kay Dili ba among ano ba among internet ba naglisod po ng technician katulo nagbalik-balik dire. Di ba figure out. Yun pala yun tol, yung napuputol-putol ko ng internet ko tol. Ah, Diba nagre-reconnect ako doon pala sa box mismo. So dagan mo eh, di ba? Dagan madra sa box. Dili sa amo lang pong kuan, sa mo lang Ay, pong yung harap kuan gyud. Kuya din ano, ma-detect din na nila no na ano sila tool nga Oo. i-detect nila ba, ipaslak na lang nila tong murag fiber ng wire. Tapos ma-detect nila Oh, para magsiga makita. din dito sa box dayon kung asa dito Para mga- makita ang problema. Oo. Una gilisdan nila ang modem. Lakaw na sila, okay na sir. Wala. Okay na kay na kay kailangan pa inita sir kay mo init pa ano lang mo guna sir karang dapat below 50 lang ayo ipatas sa 60. Lakaw na sila. After 10 minutes nawawala lang po internet balik mo dyan. At Mayo kay talaga, nasa box eh. sa box din yung issue di ay. Say na ana ginaw say sa box dira. Say na pag mga mananap, Oo. Ana mo to siya sa mga maguba na yun. nakita na ako to yung ano sir, yung cable, yung kanang murag lock good sa cable, kuha na kayo, kanang daan na daw kayo, murag agup-up na daw ba? Oo. Ilis ba nagbag-o? Oh, patay pa. Tama kay sa una kay mananap. Di ko problema mo figure out. Nanay sa box na mananap sa gilid. Sa mukha. Mananap giday na no. Ax, man. Go head to head. Head to head. Plus back.
Head to head X mark plus back. is on your must-see list. Experience the power. Credit fast pace. Okay, dari daw. Isa na mga bayot, Jo. Dito, Jo. Isa na mga bayot. Lamige. Tirada na pagbayot oh. Ngan ba sa pagbayot ba? Wa agi. Sila sa kalumpang. Gumar. Okay, Ngayon, extend ba? pag-open sa gumar. Ita magbayad to Yung mo ko. income ba? Kan ba sa pagbayot? Canvas. Canvas pa kagbayo. Kaway kape, di ba? Hubas na gud sila Miggy kay Mr. J. Balhin na gud si Mr. J og gani marketing Kita niya. kape. Kinsa na balik dira bay. Kape ka? Mo na tiglibre kay Mr. G ba sa like one ba? So, Jo, kape ka, Jo? Katong mo dati di ba? Kape na ba? Oh, Wala pa Banat ka ko ni Gago. Mr. G. Ramon. Oo. Dapat ako sa Jensen dati. Ang taglibre siya sa duto. Dua. Tanan. Piyo na to na, Pagkaon. puta ba? Tungod man kay Mr. G. Dua ka, Nakakilala dua. na ako sa Lamigi. Lagi, dalon mi ana. Dalon ko na Mr. G. Uban lang tabay. Kinanip kaon niya bay. Connection. Kaon pa may Sila paghawag Sunshine no? Sila Sunshine no? Oo. Sunshine. Sila gito. Mga Ayay, mga ayay, nakaisay na ba yun? Yan, balay-bay. Awa, luya sa tukapam na yung gigo. Kumusta si Sunshine ron? Dato na kay si Sunshine ron bay. Yan, si Sariling Balay. Nakapalit niya sa Sariling Balay na yun. Sunshine balik ron. Lain naman siya yung Facebook. Nigi na lang ang uyab ni Sunshine si Gerald friend gapon mi chat mi ni Gerald sa motor gapon. Oh. J kanang sige kag ano J ba sige kag long ride naga open pipe ka J. Open pipe pero ginadakop gyapon bay ana siya tago-tago likay-likay lang gyud. Uyab gyapon sila ni Dakop, eh. Sunshine bay. Oh. Dakop daw wala na ius dili na kuan ri kanang kuan kanang international nga DB meter walay DB meter diri pagbadak pasabaan ang LTO sa imo diri so katikitan. Di ko na pwede na yung ano, no? Dapat nago na yung ano, good. Dili depende sa ano na Newspaper. pre. Kuan local Sa lugar? lugar. Ah. Local ordinance ba. Bisag na yung national law nato na ingana. Pero ang local So, ordinance nato dire nga dili gid pwede saba. Takpong yug ka walay DB. Nalingaw-lingaw. Lamin mo istorya. Madugay kid kay mapain. Dugay mo gid ka mag-accept good. Sige kag pangangbasog bayot ya. Yawa, jamming eh. Wa agi di Mr. J. Wala kay gawas-gawas ba no? Wala kay galaag bay? Wala na. Dali lang mo ko balay. Paminaw lang ko. Diyos nun, naman daw kay ka daw bay. Ikaw po gani, good father na gani kay ka gani, daddy na gani kay kay. Diyos nun ah. Sige glagla. Ikaw no kadota. Sige date sa kuan ba, yung anak ba. Asa nagapoy imong anak ron Mr. J? Nasa imo ha? Nasa kalumpang. Uloy nga sa kalumpang. Dito mga guli. Nagbalik na mo siyang mama bay? Gauban eh. Oh. Nagbalik na mo siyang mama? Oh, Ay, balikan puta nila sila, malas. eh. Uloy, Japan na sila gago. dito, permi. Japan. Nagbalik na mo bay? Uloy, gagam. Tayo yung blind good. Wala po ka na heart master? Kaya sa mga master? Puta, kaya na. Kaya ma-hurt ka. Kung makabalo ka, batasan na to. Ambot lang. Si-post ka gula sa oras. Post ka sa ulo sa ulo. Tapos mo ka. Si Carol no, Carol. Oh, si Carol Banawa. Oh, accept oh. Oy, Carol ay lagyan. Banawa. Oh, ha? Okay. Yun na. Midya po nga Accept, Mr. J, accept, mid ka. Puta, gina na po ng mid nila. Ikaw, basta nga invoker. Ikaw mag-mid. Dati ka ng kabalo kong hero eh. Nakita ay may mga X-Wax weeks, di ba? Sumax weeks. Waag. Waag di mo ba yun? Oy, sila ulit, yung kalaban. Sure eh. Sila gapon. Oh, Sila ba na? si Ip King. Oh, Puta, gina. Disband party. Sila gini ay. Sila gini ay. Ip King. Si Ip King. Ip King. Ulbro. What's mo? Single draft. si Tropical. Ay, wala. Ala, gago na bata. Tropical Love Forever. May puta, gina. Ako'y Kiri. Fit ni Kiri this. Ikaw mag-i master? Flame.
Sa'yo yung hero Mid niya. ako mid. Sa silencer, Short way? Oger. Mid ako mid. Silencer, Oger. Oger eh. Wala, matay Wapo, kusog silencer, ikaw. bubunal. Wala Silencer. kusog bubunal sa inyo ha. Oger, may Oger. Oger. Sabay ta. Support ko, support ko. Sila gyapon. Ang isa lang Sila nila. gyapon. Ang isa lang dili. Nangita sila kahaban na party. Wala si Kwan eh. Wala si Old God Breezy eh. Kaya mag-iisa ko. Old God Breezy, wala. Si Tropical Love, naagyapon. Pag mid ka, Mides, ikaw mid, Mides. Ah, Ay, Carry ka, puta, di ba? Patay na sila eh. Pwede tayo magtimpla, Rebe. kasi ito. Refractor. Gago na, nawag silang lain, may putay na. Chat na yun, is ban party or ban party? Sa mong kalaban, Joe. Back up, all called back up. Yawa, yung mga gago ni. Tingnan mo, matagama. Nagago, ano ni ba? Ano eh? You never Ano learn. eh? Prepare. Ang bago si Wyatt. Gago kaya, basing nawag mo po ba? Gago kaya. Fat bitch. Running's not as fun as hitting. Not one bit fun. May dalag si Tribay. I'll do First blood, legs first this blood. time. Okay. First blood ba? First blood, tara. X-Mark the Spark. Is that a squirrel? Come on. Buwis na X-Mark the Spark. Hello, Ay, word. Dilo ko kakugward. When can I hit something? Who's Tara, X-Mark tara, the asa mata? Spark. Salvi ba? Dalag salvi kaya wala ko itanggo ba eh. Kuan ba? 30 Sige, seconds to This battle. way. that away? Dago na to niyo. Baka na yung kuan. Ah! Puta na yun. Utangin ako. Utangin niya. Ano ko niya. Sige. X-Mark the Spark. Tara, Step X-Mark the ka sa Spark akin ba eh? yun. Sige lang. Talong ka sa akin. Ano ba eh? Hindi lang ako. Kaya ano ko bounty diri yo. Sige, tangki. Layo na kay. Isa ni si Losing Streak. Puta si I Munmun. saw Di a kuan. thing. Kuan, losing X-Mark streak the yun. Spark. Oh, ano? Patay na. Sikat streak mo aman. Ay, Ayaw. na magsikat si Mon mo na mafia. Patay na Aminaw bakbak. Gaitan. Patay ko. Aminaw Gaitan. Wala Oh, ba budi, oh, budi. I thought it's Abla pa ipang bunalan niyo. Wala. Out. Wala yung papatay. May papatay. Nice, kamay. Gago, sala gina ni Mon ba? Mali na to. Wala mo din may stand eh. Wala man ang Magic ESD stick. ato. Okay. Ay, Ayun. na. This is off to a First good blood. start. Sala to ni Mon bay. Klaro kay bay. X-Mark the Spark. Layo eh. Support na support. Wala na X. Dapat X-Mark the Spark. Uy. Bulok oh, mga bulok. Bago nila kauban? Isa lang. selfish. Wala, nang invite ni Gano ba? Immortal ba? Ang slag. Dili ang X-Mark the Spark. Yeah. Loko! Nanay the rin. Let me through. Ow! Up. Oh, Okay. you You go go first. first. Let's go. Go. Sali ka kay long range ka. Yay ka. Good idea. Nice. Cause it was mine. Uy, may Slark, may cancer diri oh. Duha cancer oh. Slark support. Idiot, motherfucker. X-Mark the 9 Spark. class man nila day. 9 class, gago mo 9 class ni. Slark support ang puta. Okay. Hala ka, naigo ko. Let's go north. No, south. Guess we better. Yup. Sige lang. Ay, ward ko. Can we get a light? Good idea. Cause it was mine. Asus! My turn. How many levels is that? Running's not as fun as hitting. Not one bit fun.
This way. That away. Yep. Yep. I saw a thing. Dire's courier has been killed. Bay, bay, patay ko na rin, bay. Can we Ito go? mamatay. Selbase ako, selbase ako, selbase ako. Why 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. That should be... 3 minutes, bay, 3 minutes. Spa, bay, 3 minutes. Yeah. Or stun, Wagod, stun. wagod, Mon. Ah, nice, nice. Let me Stun, stun, through. stun, stun. Ow. Ay, Wala, na-block. sorry, master. Sorry. Kilang. Iwan na. Baka Dapat napatay dito na sa pikas, no? Hey, you were on fire. Patay ka. Panghapak lang. Is that a squirrel? Come on. Ala, di mo pull. Pull. Nice. Tiki ka ba? Putang inang manok ka. Bullshit ka. Hindi kay oy. Good idea. Talom na kayo to. Because it was mine. Fucking Ayay hell. ka. Patsa. Re, tagad salve Mr. J, dali. Be good. Out of my way. From above. Kaya nga to, master, eh. Ah, Ala ka, nastanan ko ba eh? patay na. After you. Galing. Dapat Level wala 1, ka nag... level 2. Level 2 pa ko? Kuhan. Wala ka I'll nag-quag do second legs skill. this time. Third ba dapat una ni? Radiant's Oh, courier third has been first killed. lang. Dark andito. Ay, sige. Give it back. Your middle tower is Panay under impact imong attack. first skill ba? Kuha sa kagabi. Third. Patay pa yung courier ko po. Head down low. Pull sa bay, pull. Mag-pull ka. Dere. Mag-pull ka. Ay, creep niya. Pull na pull. Hilasabi, kaya di ko kabot. Si. Yung, di rin ako kabot, hindi kayo kung dagan. Ay, sige lang. Dire na lang. Next wave na lang, next wave. Punto ko lang ako dere. When can I hit something? Who's stopping you? Control na Ina na dra. buhay pa. Manok ni mo, Mr. Ja, ingat. Tanong yung manok ni mo, watch. Isa itong 569 ha. Let's go Imot north. mo. Imot mo. Yung puan man to. 569. Oh, binakog. Mine. Selfish. Dota related. Okay. Guess we better. Oy, Yo, tulong. kapin mo, Jo. Ay, TP. Kakapin niya. Wala akong Tara, manok. stun. City pa mo ko. Di gaga dia. Stun. Is under attack. Asa ka ba eh? Na, nag-TP ko sa mid. Sorry. My turn. Ay, nagamit. Patay na. Mr. Ja, ay nagamit ah. First skill. Yep. Nice. Pera, oh. Awasa. Bago gold, oh. Na. Nice. Guess we better. Kaya to pag Tibiyot ako sa mid. Ay, Batayaw, na araw. Ni Mirana. Ay, araw, likay. Ay, gago. Nilikay ko. Wala ko kalikayan. Di gaano eh. Buwang. Your middle Wala ko tower kalikayan. is under attack. Na yung mga puno. Kirara. Out of my way. Ay, ilang na yung class ng gago ni. Walang. na lang. Okay Nag-TP Guess we better. Nag-TP yung NP. Iyak kayo lagi ko yawa. That away. Tay ko? Your middle tower is under attack. Good idea. Cause Kwarto? it was mine. Bagsa nga. Balang na mamatay. Your top tower is under attack. Wala, patay ka. Wala. Gid. Wala na gano. Magic 1. Nagnamo ko ginapawala pa na kung ano. Let The me hidden through. ones Ay, have pwede your ba kamakano top ato? tower Di is mo under ito takori. attack. Pwede ito. Pwede pa to. Is that Ba't pa man ako? Kanang earn pa lang. Dili pa siya vessel. Disband party daw, Mr. Jo. Ala, nakulong. Sige. Ala. Kasi yung di nag-level 6. Puta. Okay. Ulul. Level 6 lang ako, hayop ka. Wala ka, nawala kong internet. DC ka, tol. I'll do legs this time. okay? Kaya na bisil ng gago.
Bisel na siya? Wala pa. Wala pa ata. When can I hit something? Diesel na lang. Ayun pa lang. Nako! Dati malo. Tago lang. Ay, magawas to ba? Lolo. Lolo. Lo, tang ina mo. Okay. Nice, yes. Kasi mid na, kaning gago na ni. Oh, NP. Mid na ang Gisi na. Oh, mid NP. Kira na. Tara. Ala ka, Sorry ka na, sorry. black na. Sorry. My bad. Tara, Mr. J. Tangina na. After you. Kuha na akong creeps niya. At tuon ako diri ah. PNP lang. Vince. Sorry. Farms ako, bay. Tayo ay naku, nawala man. Gago, early. Shout! Nako. Slide, palo. Oh, sabi gago. Ay, dula niya. Yan muna. Kapala mo ka eh. Sige. Wala ko ano. Your middle Wala ko vision. tower is Yun under lang. attack. Tama naman din Mirana no. Shucks. Patag dust be. My bad. Running's not as fun as hitting. Not one bit Your middle tower is under attack. Kuwas ako gano. Oh, please, sa tamon, dito sa kamon. On it! Sige, ay, dere, pati ako niya sa. Your top tower is Come on. under attack. Where? Let me! Wala na life na. Nari, ultino na. Yupya. I saw a thing. Your top tower is under attack. Yun lang. Ah! Ano to? Hello. Ay, dula niya. Wala pa mo. You good. Wala ka, you Patsa na good. Patay ka boy. Kag-post. Your top tower is under Okay, attack. back. Ala. Nabaliktad. Ako pa namatay. Ala! Alok to, mus. This one party. This one party gago. I saw a thing. Nice try. I'm not ready. Taas ka, bay. Taas ka, bay. Baba ko, bay. Paparma lang ko. Gidra lang sa ka. Farm lang sa kadra. Yup. Kayaran niya pag level 6 lang. After you. Kayaran niya. You go first. Coming bot. Haste! Puta. Lapas na sila ba? Nadri tanan. Patay ko. Sorry. Bak na. Gana eh. Pagkabok. Isugat eh. Ah. Kailangan ako na ikaw ng Who knows? Puta fluctuate akong internet ba? Okay. Let me through. Anak sila gyapon ni bo. Yun, nawala ng internet. Bakit nawala lagi? Disconnect ko. Wait. Lakalol. Bullshit. Nakaka-cancel pala ng TP yun. Reconnecting. Ya, lan cable lang issue na kuhaan eh. Ano tayo mo internet ko Globe? Di sa lan cable ani kinamay wifi. Dis ka na lang cable. Naghahanap na dito eh. Wala ko yung TP ah. Puta, grabe lang visit ba? Dumot na sila sa tuwa. Idumot na sila. I'll do legs Sa this buang mo ah. Your middle tower is under attack. Okay, Bruce. Radiant structures are fortified. Let's shake things. Yeah.
Your middle tower has fallen. Guess we better. Yep. Thanks. Hindi ko level 6. Oh, siya. I saw a thing. Huh? You got that. Can we get a Tara. light? Tara. Lark ko. Guess we better. Pause din, pause, pause. Ito, nag-TP out po, sir. Puta, boy pa. No, nag-invi. Tara. Nag-invi ha. Palag. Your bottom tower is under attack. The underskin will not like. Pause. Get away. Habol mo na. Kill mo na. Nandito. Lark. Good idea. Oh, huli. To. Stun. Puta. Ihin nyo. Ano pa? Likod. Ago. Sino nga? Sa Puta. likod. Bantay, nasa tanan. Careful. Back muna. Out, mate. Coming to save. Hey, you were on fire. Wala mo na. Okay ka na. Dead, yawa. Bilang. Why there? Di word Who nila, shit. knows? Fuck. Bili ka das, pre. Tama din, Dustin, no? Because it was Bantay, dra. Careful. Oh, okay. Let's go north. no, south. Out of my way. Hey,